praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the of His word, the master of the judgment day, and the creator of everything which universe, who has been giving us beautiful life, long lives, and bringing us into place through our creation as worshipper in His word. Secondly, my salam and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as the king of the great king and English and religion, who has brought us from an unlimited person to the percent. Okay, how are you today? Good sir. Okay, today kita akan belajar tentang conversation. Ada yang tahu itu conversation? Sedikit bisa tahu. Oke, apa itu? Maybe talking each other. Okay, talking each other. Okay, conversation means berbicara sama lain. Ada yang mendengar, ada yang berbicara. Okay, as we can see in here, a conversation is a talk between two or more people. We talk, we listen, and respond to each other. Artinya kita memberikan respon satu sama lain dalam memberikan suatu kata. Dalam conversation atau percakapan ada 4 hal. Yang pertama itu listen to others. Artinya kita mendengarkan sesama orang. Yang kedua itu berbicara dengan jelas. Kalau kita berbicara dengan orang konyol-konyol begitu, tidak dipaham orang. Yang ketiga itu take turns to talk, artinya bergiliran berbicara. Kalau misalkan cuma satu yang berbicara, itu bukan percakapan namanya. Kemudian terakhir itu respond respectfully, artinya merespon lawan bicara kita dengan penuh rasa hormat. Oke, di sini ada penjelasan tentang apa itu conversation. Bisa dibaca bahwasanya a conversation is a talk between two or more people. People have conversation every day to share information. Simpelnya, kita akan berpraktis tentang bertanya informasi, memberikan informasi, dan mengekspresikan sebuah topik. Oke, dalam unit ini atau pada materi kita ini ada empat yang akan didapatkan. Yang pertama itu mengidentifikasi information about local culture through a simple dialogue. Jadi kita akan membahas tentang culture atau kultur melalui dialog yang simpel. Yang kedua itu menggunakan expression for asking and giving information. And the third, express interest in culture topics. And the fourth, understand and use simple vocabulary that related to local culture. And the last, create and perform a short dialogue about local culture. Okay? Okay, the next, let's talk about local culture. As we can see here, saya akan kirimkan percakapan. Sudah lihat semuanya? Sudah sir. Oke, di sini ada dialog 2 orang tentang culture. Oke, ini kayaknya tentang barongko ya. Oke, mari kita praktis. Saya Rian Kamalia. Boleh? Yes sir, yes sir. Oke, lari pertama. Kamu. Hi Ryan, Rian. Oke. Have you ever heard about barongko? Ya, dia menjawab, yes, I have. It is a traditional food from the Buddhist culture. Oh really? What do you know about it? Ya, barongko is made from bananas, eggs, coconut milk, and sugar. It is worked in banana leaves before being steamed. That sounds delicious. When do people usually eat it? People often serve it at traditional ceremonies and family gatherings. That's interesting. I would like to try it someday. Yeah, you should. It is sweet, soft, and very tasty. I want to learn more about traditional foods from South Sulawesi. Yeah, there are many unique foods. Barongko is one of the most famous. Oke, itu tadi percakapan tentang barongko. Nah, kita akan melakukan expression atau percakapan mengungkapkan sesuatu. Yang pertama itu asking information atau bertanya. Ada 3 kayak tadi di percakapan pertama kan. Have you ever heard about barongko? Kedua, what do you know about it? Yang ketiga, what people do usually eat it. Kemudian yang kedua itu ketika memberikan informasi. Yang tadi ketika bertanya, sekarang memberikan. Itu ada it is traditional food from the Buddhist culture, it is made from bananas, eggs, coconut milk. Ini kan informasi semua. Nah, yang ketiga itu ini juga kapan disediakannya. Nah, yang ketiga itu kayak memberikan ekspresi bahwa kita tertarik. Yang pertama itu kayak that's interesting.
kedua, I would like to try somebody. Yang ketiga itu I want to learn more about traditional food. Oke, nah kita masuk ke latihannya. Oke, mari kita jawab sama-sama. Exercises. Yang pertama itu, what is a barongko? Kamu tahu apa itu barongko? Traditional food from South Sulawesi. Nice. Okay, which culture does barongko come from? South Sulawesi. Yeah, which culture? Is Bugis, Batingyo, or Mandarin? Bugis. Okay, Bugis. Nice. Okay, the third is what ingredients are used to make barongko? Bananas, And eggs, meat, coconut, milk, and sugar. Nice. The last, why is Alga is interest barongko? Tasty, smoothly, soft and smooth. Okay, famous. Okay, untuk akhirnya kalian untuk latihan di rumah supaya kalian tertarik membahas, nanti kerjakan di bukunya kalian ya, isi blank-blanknya di sini, oke? Yes sir. Oke, ya, kemudian kita masuk ke latihan ke-7. Itu kalian juga akan membuat dialog topik. Ini latihan juga di rumah. Jadi dua tugasnya ya. Yes. Exercise 6 dan 7. Yang ini tuh membuat dialog 2 orang itu tentang topik. Nah, topiknya ini kita mau pakai culture juga atau yang bagaimana? Kamu mau culture atau yang bagaimana? Yang culture sir. Oke, kita kan tadi barongko. Ya. Nah, kita beralih ke apa ya? Baju kasih translasi dulu. Yo, let's translate tuh. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa tugasnya dikumpul besok, oke? Yes sir. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.